أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وبه نستعين وعلى الله التكلان. ثم الصلاة والسلام أتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للثقلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام غر الميامين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد. سلامي على كان بتومنه أني أدمنه كأني الله سبحانه وتعالى في أكشتنا مبو أنا كان كيسي شتنا تورما أني أدملا بلا جلي منو بجيناونا أني منو بأدم ديونا بري الله سبحانه وتعالى يكانتو الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس كان كيسي أبلا جلين تورما سلامه على كوكي نامبوراي أمان سندي ni Allah subhanahu wa ta'ala to baraka mai ukore munye ame sigi mina nie ka Allah subhanahu wa ta'ala ka dina ka nyefo ka nyongo kala ala ka nyongo lamme ka nyongo kawandi kuma fo ba na lamme ba bela jini damakaka ame adajuru di Allah subhanahu wa ta'ala ma ka boanga loni na ka boanga famu yaula ka boanga kodon bela delena ka bara in seme Allah subhanahu wa ta'ala la pour que Allah subhanahu wa ta'ala ka ankisi filima ala mona ala kira yikanto sallallahu alayhi wa sallam ako kullu amrin di balin lam yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtaru ako waliya fenwo fe ni babala sulaman fe ni babala hadamaden fe ibena wale ni ma damine ni Allah subhanahu wa ta'ala to foli ni ma bara in seme Allah subhanahu wa ta'ala la ki kalfa juruke Allah subhanahu wa ta'ala yi ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam aku ka baara in ko laban t'a la o la an b'a fɛ laban ka ye an ka baara in na barika ka don a la a ka diya ala subhanahu wa ta'ala ye o kama an y'a daminɛ k'a fɔ bismillahir rahmanir rahim o la silama n'an bɔra yen ni an bɛ ala subhanahu wa ta'ala tanu caman a ala waleɲuman lɔn ka ala subhanahu wa ta'ala barika la i b'a ye maa minnu bɛ sigida in kɔnɔ nin waati in na n'o ye ajame ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲama boromatɔ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen b'a lɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ka tanu ka barika la ka waleɲuman lɔn an ka sigida yɛlɛma caman bɛ ka don a kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'o kɛ ɲɛtaa ye o la silama in ala tanulen kɔfɛ ni ka ala barika da ka ala waleɲuman lɔn Côte d'Ivoire jamana bɛ sigi cogo min na bi o ma dogo bɛɛ lajɛlen na bɛɛ b'a kalama ni y'a ye an bɛ sigi yan ko an bɛ dɔ fɔ diina in kɔnɔ silama in jɔn kunnadi fɛn o fɛn sababu de b'i la o la an ka sababu ɲuman an fa ani an ɲabaga an ka cɛkɔrɔba alimamu ɲɛma n'o ye a sheikh abubakar fofana ni an bɛɛ lajɛlen b'a wele sheikhul a'imma Allah subhanahu wa ta'ala ye ale de ka lajaliya se ka bɛn dimanche ma n'o ye kunna suni ye selifana seli tɛmɛlen kɔfɛ dɔɔni kibaruya lasela Côte d'Ivoire bɛɛ ma k'a lase silama bɛɛ lajɛlen ma o la min ɲinilen bɛ silamaw fɛ cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye sababu ko to kana d'a ma ji kana di ale ma nka i kana ɲinɛ a kɔ o la an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye a kaburu ala ka nɔrɔya cɛkɔrɔba y'an kɔn kiti min na an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka nɔgɔya ye n'an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ min na k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛra silama in abakari fofana minnu b'a dɔn olu b'a dɔn minnu fana m'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala kitila la olu kana dɔn nka cɛ min don a bɛ ko fɔ cɛw cɛ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ Côte d'Ivoire jamani silamaya silamaw
Abubakar fofana tɔgɔ nɔrɔlen bɛ nin fɛn fila la a tɛ se ka wɔrɔ ka bɔ a la silamɛya tagatɔ a segitɔ Abubakar fofana ni jamana in kɔnɔ o la an ka foli b'a ye a n'an ka waleɲuman dɔn Ala ye min dɔn o wasa kɛra silamɛ ye anw kalanfa don an fa don an bolominɛbaga don k'an ɲɛsin Ala subahana wataala ma an dajuru minɛbaga fana don k'an ɲɛsin Ala subahana wataala ma a ye ko bɛɛ k'an ye ka ko bɛɛ ja don an na sokɔnɔna dayɛlɛ an ye Abubakar fofana ka lɔnni tun ye anw ta ye fɛn o fɛn b'a hakilinata la ni adamaden bɛ ɲa ni a sababu ye a y'a bɛɛ lajɛlen labila an ye o tuma an ta ye waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin a ma ka dugawu k'a ye hɛrɛ ta sɔrɔli la a taga yɔrɔ kura in na ka dugawu k'a ye kaburu ka lafiya sɔrɔli la ka dugawu k'a ye a dinɛ donni na silamɛ ye Ala k'o kɛ silama ɲuman bɛɛ lajɛlen jɔrɔla Côte d'Ivoire kɔnɔ an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka cɛba in bɔlen kɔfɛ jɔnni bɛna silamɛw fara ɲɔgɔn kan jɔnni bɛna hinɛ silamɛw na u kungo kɛ a jɔrɔnako ye ka si a ɲɛna ka silamɛw ka kow jateminɛ ka si a ɲɛna ka silamɛw ka kow sogolo pour que a ka kɛ ɲafɛn ye ni jɔyɔrɔ bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na nka silamɛ in a nana sɛbɛnlifɛn dɔ la lakalita dɔw kɔnɔ k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam nɛɛma ni kisi Muhamadu ye tumana min na a surunyana Ala ka kira ka taa kiyamataga kɛ Ala subahana wataala ye Jibirila bila ka na alakira lasɔmi k'a fɔ sani dɔɔni cɛ i bɛna somayɛlɛma kɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka taa lahara Jibirila nan'o kibaruya di Muhamadu ma ka kɔsegin Jibirila taalen kɔfɛ alakira ɲɛji bɛ ka jigi Jibirila selen Ala ma yen ka taa ci kɔsegi fɔ Ala subahana wataala ye ko n taara ka taa ka ci di i kanuba ma n'o ye Muhamadu ye Ala subahana wataala ko Jibirila ma ko Jibirila ko kɔsegi ko i nana ci fɔ Muhamadu ye ko n y'a sɔrɔ Muhamadu ɲɛji bɛ ka jigi ko taa ɲininka mun y'a ɲɛji jigi tari saya de bɛ gɛlɛya ma wa walima ani ne Ala subahana wataala ka ɲɔgɔn bɛɛ ɲɔgɔnya ko de man d'a ye Jibirila jigira kura ye ka na alakira ɲininka a ko kiden ma ko salamu ka k'i ye ka fara Ala subahana wataala la Ala ko n ka nin ɲininka ko n nana ci fɔlɔ f'i ye waati min na ko i ɲɛji jigila ne Jibirila taalen kɔfɛ Ala ko n y'i ɲininka mun ye i ɲɛji in jigi sababu ye sadi i siranna saya de ɲɛ wali i t'a fɛ ka Ala bɛɛ ɲɔgɔnya i k'a dɔn Muhamadu ko Jibirila ma a ka kuma jaabi la a ko anw ɲɔgɔnna tɛ siran saya ɲɛ bilen Ala subahana wataala bɛɛ ɲɔgɔnya foyi ma di ne Muhamadu ye k'o bɔ ka ne Muhamadu silanna ni ne ye somayɛlɛma kɛ sisan mantonw ka lihala bɛ kɛ cogo di jɔn bɛ mantonw dajuru minɛ ka se n'u ye Ala ma ye a ko Jibirila ko jɔrɔ de bɛ n na Jibirila taara ka t'o fɔ Ala subahana wataala ye i k'a dɔn Ala subahana wataala ye Jibirila kɔsegi a kana fɔ Muhamadu ye innama anta mundirun wa likulli qawmin had ko Jibirila k'a fɔ Muhamadu ye Muhamadu ne y'i ci k'i kɛ adamadenw bagabagabaga ye n y'i ci ka na mɔgɔw bilasira de n y'i ci ka na ne Ala subahana wataala ɲɛfɔ maaw ye nka Muhamadu k'i k'a dɔn ko kandabaga de bɛ mato bɛɛ lajɛlen na n b'a fɛ ka mun jira jɔrɔ min bɛ silamɛw na an k'o jɔrɔ bɔ an yɛrɛ la ko min sigilen bɛ Ala subahana wataala da la maa t'o k'i yɛrɛ kunna donni ye min b'anw ma sisan o de an ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Abubakar Fofana ye Ala k'a ɲɛ labɛn Ala k'a kɔ labɛn a ye dugawu kɛ ka ban Côte d'Ivoire silamɛ ye Abubakar ye baara bɛɛ lajɛlen ban ka ban Côte d'Ivoire silamɛ ye a ye sɛnɛ kɛ k'a ban jiri falela jiri yɛrɛ denna min bɛ anw ma o de ye jiriden tigɛ ko ɲuman ye donc an man ka jɔrɔ Abubakar kɔfɛ mɔgɔ min bɛna silamɛw ɲɛmaaya ta Ala subahana wataala b'a dɔn wa a b'a ta ni fanga min ye o bɛ Ala bolo a b'a ta ni hakili min fana ye o bɛ Ala bolo Ala tɛ dɛsɛ nin si la cɛkɔrɔbaw delila k'a fɔ an ye ko Ala tɛ sen kari fewu n'a ma tagamacogo jira kuma an b'a ɲini Ala subahana wataala fɛ Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la silamɛw Ala ka labanko ɲuman d'a ma jamana kɔnɔ Ala ka silamɛya yiriwa Ala ka silamɛw ta o la silamɛ in o laada min b'an bolo a fɔra de ko ka kuma Layilatul Kadiri kan bari an bɛ sunkalo la yɔrɔ min na bi ye sunkalo tile 26 ye ni sunkalo sera tile 26 bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jigin fɛn jumɛn na
o de ye kurubi su ye i n'a fɔ an nana an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ ni sunkalo sela tile 26 la a bɛ fɔ ko bi ye insha Allah sunkalo tile 27 n'a su ye n'o kun sela cɛkɔrɔbaw tun bɛ kalan fogo sigi dugu yɔrɔ bɛɛ ka kalanda sigi bɛɛda bɛɛ la ka tiritida bɛɛ lajɛlen kɛ kalankɛyɔrɔ ye i b'a ye ala ko bɛ fɔ alon su ka caya n'an ko a ma ko kurubi su o ye lailatul kaduru ɲinitɔ de ye o la an bɛ min fɔ silamɛw ye ala subhanahu wa ta'ala ko a ka jigili kitabu kɔnɔ wa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din a ko ale ala subhanahu wa ta'ala ye ciden minnu ci n'o ye ciden 313 ye a ko a ye dɔ fisaya ni dɔ ye k'a yira i la k'a fɔ ja fisamandiya ye ala subhanahu wa ta'ala de ta ye maa tɛ se k'i yɛrɛ fisaya maa ye maa tɛ se k'i yɛrɛ bonya maa ye maa tɛ se k'i yɛrɛ daraja maa ye maa tɛ se k'i yɛrɛ kadɔrɔya maa ye fisamandiya ye ala de ta ye n'ala ye min fisaya o de ka fisa o le i b'a ye adamaden dɔ ka fisa ni dɔ ye mɔdu ka fisa ne ni e ye mɔdu ka fisa ni an bɛɛ lajɛlen ye waati dɔ ka fisa ni waati dɔ ye silamɛ in sunkalo ni waati tɛ kelen ye kalo dɔ ka fisa ni dɔ ye sunkalo ni kalo tɔw tɛ kelen ye jamana dɔ ka fisa ni jamana dɔ ye maka ni jamana si tɛ kelen ye lon dɔ ka fisa ni lon dɔ ye juma ka bon ka tɛmɛ dɔgɔkun tile 7 dɔw bɛɛ kan o la silamɛw n'a fɔra ko layilatul kadiri o de ye lonba ye ala subhanahu wa ta'ala ye don min bonya k'a kadɔrɔya ni ka bɔ yi k'a dogo sunkalo tile 30 kɔnɔ o fɔrala ala de la wa hikima min fana bɛ yen a dogoli la sunkalo tile 30 in kɔnɔna na k'a ko ɲaami an ma o fana ye hinɛ de ye ka fara ala subhanahu wa ta'ala la ala b'a fɛ ka hamadu manton na mun kosɔn an k'an jilaja sunkalo tile 30 kɔnɔ lon ni ɲinini na f'i ka taa sɔrɔ de n'i y'a sɔrɔ fana a tere kelen i b'a daraja sɔrɔ a bato baraji i b'a sɔrɔ i ye juru kɔrɔta fana kɛ tere tɔ minnu kɔnɔ i b'o baraji fana sɔrɔ a danna olu tɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma a dogola nin hikima de la n'ala subhanahu wa ta'ala kun y'a jira an na k'a fɔ nin don no tigi k'a perepere latigɛ ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la i b'a ye anw minnu ye salibagatɔw ye mɔgɔw tun o raɲɔ k'u yɛrɛ lafiya ka sigi k'a dongolen in kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala t'a fɛ madu manton ka kɛ o ɲɔgɔnna si manton ye manton salibagatɔ manton min tɛ a kungo kɛ a kunkɔrɔla ko ye ala t'a fɛ madu manton ka kɛ o ye o de kosɔn a ye lailatul kadiri k'a dogo sunkalo kɔnɔna na pour que madu manton ka wuli k'i jɔ n'a yɛrɛ ka ko ye a dilala ma kibaraw kɔnɔ k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛna lailatul kadiri ɲini waati min na a y'a ɲini sunkalo kunfɔlɔ la yani ka bɔ sunkalo tile 10 fɔlɔ la sunkalo tile fɔlɔ ka taa se tile 10 ma alakira y'i cɛsiri waati dɔ la k'a bɛ lailatul kadiri ɲini na a yɛlɛmana misiri kɔnɔ yɛrɛ ka itikafu kɛ i n'a fɔ an ɲɛ bɛ an na cogoya min na alakira y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ kira nana ye sɔmina na a tɛ sɔrɔ sunkalo tile 10 fɔlɔ la alakira donna itikafu la san min gbanna o la k'a ta sunkalo tile 10 ni kelen ka taa se tile 20 ma kira y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam alakira tora tɛ balolen ye kira bɛna sunkalo laban min kɛ alakira si sunkalo laban a dola itikafu la sunkalo tile 11 su a taara se sunkalo tile 20 ma alakira bɛ bɔ itikafu la bari a bɛ tile 10 de kɛ a y'a miiri ko lailatul kadiri kan ka sɔrɔ sunkalo cɛmancɛ de la lakalita y'a jira an na k'a fɔ alakira k'a bɛ bɔ min kɛ jibirila nana ka na kira sɔrɔ yen k'a fɔ kana bɔ bari i bɛ fɛn min ɲinina i m'a sɔrɔ dɛ i y'a ɲini waati min kɔnɔ a tɛ yen o la o de kosɔn alakira si laban waati la a ka sunkalo laban alakira ye tile 20 de kɛ itikafu la sallallahu alaihi wa sallam o la silama bɛ mun faamu
o de k'a fɔ laylatul kadiri su a bɛ sunkalo kɔnɔ ibtidaan a bɛ sunkalo le kɔnɔ a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si la fɔ sunkalo kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni kɔfɛ ko ni mɔgɔ min kɛra laylatul kadiri su ɲinibaga ye k'i y'a ɲini sunkalo kɔnɔ witirilenw na witiri kɔrɔ ye mun ye sunkalo su fɔlɔ su sabanan a su loruna wolonfilanan su kɔnɔntɔnnan su tan ni kelennan su tan ni sabanan wa hakɛda fo ka taa se sunkalo banni ma an tola alakira nana fɔ an ye tuguni sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min kɛra sunkalo laylatul kadiri su ɲinibaga ye falyataharraha fil ashr al awakhir min ramadan a ko y'a ɲini sunkalo kɔnɔ a su laban su tile tan laban su la alakira tora tuguni sallallahu alaihi wasallam a nana fɔ an ye a ko ni mɔgɔ min kɛra laylatul kadiri su ɲinibaga ye a ko y'a ɲini witirimalonw na sunkalo tile tan laban suw kɔnɔ o la silamɛ ni le ye kuma ye k'a lawasa n'an ma na ni misɛnya caman y'a kɔnɔ ni le k'a yir'an na k'a fɔ ja laylatul kadiri a bɛ sunkalo le kɔnɔ a ma dan kɛli la sunkalo kɔnɔ a bɛ sunkalo witiri suw le la a bɔla yen ka na kɛ sunkalo tile tan laban suw kɔnɔ kira nana kɛrɛnkɛrɛn tugun a ko sunkalo tile tan laban suw a b'o le kɔnɔ mɛ kɛrɛnkɛrɛnli ɲa ma a witirimalonw na o kɔrɔ ye mun ye sunkalo tile 21 su i y'a ɲini ye walima sunkalo tile 23 su i y'a ɲini ye walima sunkalo tile 24 su i y'a ɲini ye walima sunkalo tile 27 su i y'a ɲini ye walima sunkalo tile 29 su i y'a ɲini ye donc o bɛ mun le yira silamɛ na o b'a yira silamɛ na le k'a fɔ n'i bɛ hakilima ye i b'i ka sunkalo kɛ daraja ye k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ escalier yɛlɛla parce que n'i bɛ escalier yɛlɛla n'i ka fɔlɔ yɛlɛ i bɛna filanan yɛlɛ min kɛ o effort ka bon ka tɛmɛ fɔlɔ ta yɛlɛli kan escalier yɛlɛ bɛ ten de donc silamɛ ka kan ka sunkalo kɛ t'a yɛrɛ bolo sunkalo tile fɔlɔ kɛl'i bolo bato niveau min na i bɛ jija dɔ ye fara o kan sunkalo tile filanan na dɔ ye fara o kan sunkalo tile sabanan na dɔ ye fara o kan tile naaninan na fo ka taa se sunkalo laban ma ni silamɛ k'a ya sunkalo kɛ ten sunkalo bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ siga t'a la k'a fɔ i le ka laylatul kadiri sɔrɔ wa i ma dan a sɔrɔli ma i k'a sɔrɔ cogo ɲuman yɛrɛ la la silamɛw ala ma hɛrɛ kɛla an ye an bɛ ala subahana wa taala deli laylatul kadiri su ala kana fɔ an kɔ n'ayisatu n'o ye muminiw ba ye o le k'a lakari a ko ni sunkalo tile tan laban kun sera ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko shadda mi'zara wa ayqadha ahla wa qama al-layl a ko ni sunkalo tile tan laban tun sera ko alakira tun b'a siri taga fɛ k'o siri k'a ja o kɔrɔ ye mun ye ntalen don o kɔrɔ de ye ko alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a ka sokɔnɔna to yen a n'an baw tun bɛ baroɲɔgɔnya min kɛ k'o dabila ka yɛlɛma misiri kɔnɔ maa yɛlɛmatɔ misiri kɔnɔ a tun tɛ taa gansan a tun bɛ sarangana di sokɔnɔmɔgɔw ma u ka waati in fana ɲɛnamaya u kana la ka sunɔgɔ donc alakira a furumuso sanuma n'o ye n'ayisatu ye muminiw ba ale de ye nin lakali ala ma jɛna n'ayisatu ma k'a yira i la k'a fɔ ja sunkalo tile tan laban in alakira tun jijanin bɛ o le la ka tɛmɛ sunkalo waati tɔw kan o la silamɛ in laylatul kadiri su valeur jumɛn b'a la silamɛ bɛ silamɛjuguya jumɛn sɔrɔ a la n'i nana bato k'a kɔnɔ
valeur min n'o bɛ sɔrɔ Laylatul Qadri su la silamɛ ye i b'a dɔn Ala subahana wa taala le dali faama ye o la valeur tɛ yen Ala subahana wa taala n'a ka jɔnw cɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye sangaɲɔgɔnya tɛ Ala subahana wa taala ni a ka jɔnw cɛ fisamandiya o ye Ala de ta ye mais n'Ala ye fɛn min fisaya o ka fisa fisamandiya min bɛ Ala bolo o fisamandiya kelen o de bɛ alikuranɛ bolo mun kosɔn kuranɛ ye Ala subahana wa taala kumakan de o la Ala ka kuranɛ kɛrɛnkɛrɛn ka na jigin su min na o le bɛnna Laylatul Qadri su ma Ala subahana wa taala ko kuranɛ le ma shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran Ala ko ale kan bɛ sunkalo le ma ale ka kuranɛ jigi sunkalo min kɔnɔ kuranɛ jigila jigitogo fila la a bɛɛ lajɛlen kɛla sunkalo kɔnɔ kuranɛ a kuturu bɛɛ Ala subahana wa taala y'a jigi ka bɔ lawul mahfuzi kɔnɔ ka n'a bila Baitul Izzatu kɔnɔ duniya sankolo la yan o ye so min ye a bɛ duniya sankolo le kɔnɔ yan Ala ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen bɔ lawul mahfuzi kɔnɔ ka n'a jigi o so in kɔnɔ duniya sankolo la siɲɛ kelen ka bɛn sunkalo le ma a bɛna dɔɔni jigi Muhamadu kan min kɛ dugukolo kɔ kan ka diinɛ ɲɛfɔ ka bɛn lihaliyaw ma Ala subahana wa taala fana k'o daminɛ sunkalo dɔ de la ka Alakira to garul hilayi kɔnɔ ka bɛn o san sunkalo tile 17 ma donc kuranɛ ye sunkalo ye ni fisamandiya fila sɔrɔ ka bɛn kuranɛ jigili ma Ala subahana wa taala nana k'a bɛna lon kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ jigila lon min kɔnɔ sunkalo tile 30 la a nana sunkalo sura dɔ kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ kɔnɔ ko suratul qadr Ala subahana wa taala ko sura nin kɔnɔ bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr a ko kuranɛ min n'a kuma bɛ sen na a ko tigitigi ni Ala subahana wa taala y'a jigi sunkalo le kɔnɔ nka ma jigi sunkalo lon bɛɛ la fi laylatil qadri su kelen min bɛ sunkalo kɔnɔ n'o ye bonya ni kadɔr ni daraja su ye ko ni Ala subahana wa taala y'o de kɛrɛnkɛrɛn ni ka kuranɛ jigi o kɔnɔ Laylatul Qadr donc n'o ye yirali kɛ fɛn dɔ la o bɛ lon in fisamandiya a n'a bonya de yira Ala subahana wa taala ko a ko salamun hiya a ko ni ma Laylatul Qadr su nin lɔn dɛ salamun hiya a ko kisi le bɛ ale su nin ye kisi bɛ jigin su min na baraka bɛ jigin su min na hatta matla'il fajri fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma o dɔrɔn tɛ Ala subahana wa taala ko tanazzalul malaika a ko mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jigi su kelen min na ka na dugukolo kɔ kan mun kosɔn ka na silamɛw dɛmɛ u ya Ala bato la mun kosɔn ka na dugawu kɛ silamɛ Ala batolaw ye Laylatul Qadri su la wa ruhu fiha Ala ma dan ko mɛlɛkɛw bɛna jigi dɛ parce que n'a fɔra ka ban ko mɛlɛkɛw bɛna jigi o kɔrɔ ye k'u bɛɛ mais Ala banna k'a fɔ wa ruhu fiha mɛlɛkɛw tɛna dan jigi ma dɛ mɛlɛkɛw ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ sɛrɛ la n'o ye Jibirila ye donc n'i ka Jibirila ka bonya yira ka ban ka Laylatul Qadri su ka bonya yira k'a yira i la ja Jibirila ye mɛlɛkɛ min ye mɛlɛkɛ balo a tɛ jigi waati bɛɛ a tɛ jigi ko bɛɛ la n'i y'a ye a bɛ jigila nin su nin na c'est que su ka bon de Ala bɛ fɛ k'o de yira i la n'a fɔra ka ban misaliya bolo ma ko kɔɲɔ in na ko ivoirien bɛɛ tun bɛ yen o de b'a yira la k'a fɔ hali jamanatigi yɛrɛ tun bɛ yen parce que a bɛ ivoirien na mais n'a fɔra ko ivoirien tun bɛ yen ko hali jamanatigi yɛrɛ tun bɛ yen donc ko fila le yira i la a yira i la k'a fɔ ja ivoirien tun bɛ ko min na dɛ ko dennin tɛ o de kosɔn jamanatigi yɛrɛ tun bɛ yen donc silamɛ in Laylatul Qadri ko fitinin tɛ fo fitinin tɛ mun de kosɔn Laylatul Qadri bonyana
parce que ala bɛna baara dɔ le k'a kɔnɔ baara min tɛ kɛ waati wɛrɛ la ala subhanahu wa ta'ala ko jigiri kitabu kɔnɔ fi surati dukhan alif lam mim suratu dukhan a ko inna anzalnahu fi laylatin mubaraka a ko n ka kuranna jigi su barikaman dɔ le la fiha a ko su nin na fiha ala ko su nin na yufraku kullu amrin hakim a ko ale bɛ waliya bɛɛ lajɛlen farafasiya su min na k'o le ye laylatul kadiri su ye ale fana k'o le kɛrɛnkɛ ka kuranna jigin a kɔnɔ yufraku fiha kullu amrin hakim lɔnnaw kumana caman yɔrɔ nin kan an laɲini t'o ye mais a lɔn k'a fɔ laylatul kadiri su k'a bɔ ale la ka taa se san wɛrɛ ta laylatul kadiri su ma ko o ko kan ka k'o kɔnɔna na n'o ye hadamadenw ka yɛlɛmacogo bɛɛ ye si dɔgɔya kɛnɛya bana sɔrɔ fantanya kɔrɔta majigi den sɔrɔ densɔrɔbaliya ka kɛ faama ye ka bɔ faamaya na ka sutura ka lɛbu i bɛ nin fɛn o fɛn lɔ a bɛ n'a sina lo hadamaden bɛna kɛ cogo o cogo la fɛn o fɛn bɛna kɛ dugukolo kɔ kan k'a bɔ laylatul kadiri su o la ka taa se san wɛrɛ laylatul kadiri su ma ala subhanahu wa ta'ala ko k'ale bɛna bɛɛ lajɛlen farafasiya nin su le kɔnɔ farafasiya kɔrɔ lɔnnaw k'o kara don a la o kɔrɔ ye mun ye latigɛ bɛ ala subhanahu wa ta'ala fɛ yen ka ban lawuli mafuzi kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala ka lɔnni wala ba kɔnɔ donc san min ye nin ye n'a bɛna daminɛ ala subhanahu wa ta'ala bɛ o san programme k'o fara ka bɔ lawuli mafuzi kɔnɔ ka n'a di mɛlɛkɛw ma parce que olu le y'a baarakɛlaw ye k'a farafasiya ka yira u la nin bɛna kɛ tan nin bɛna kɛ tan nin kan ka nin sɔrɔ nin man ka nin sɔrɔ nin kan ka bɔ yan nin kan ka taa yan ala b'a bɛɛ lajɛlen yira mɛlɛkɛw la o la silamɛw e de ka dossier bɛ nana di mɛlɛkɛw ma waati min na k'a fɔ karisa kan ka nafolo sɔrɔ a man k'a sɔrɔ a kan ka kɛnɛya a man ka kɛnɛya o kuma bɛna fɔ waati min na silama hakilima hadamaden kolɔnna o kan k'i le sɔrɔ mun de la bari alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam sahabaw k'a ye alakira bɛ deli ka tɛnɛlon k'a sun a bɛ lamisa sun a t'a bila sahabaw nana alakira ɲininka an k'i ye i bɛ tɛnɛlon sun i t'a dabila i bɛ lamisa sun i t'a dabila an ma sun nin kɔrɔ lɔ dɛ yɛrɛ ko amali ithnain a ko min ye tɛnɛ ta sunni ye o le ye lon ye ni muhamadu wolola lon min na n b'o lon bonya a ko min ye lamisa ye a ko lɔgɔkun kɔnɔ jɔnw ka lɔgɔkun baara k'o bɛ yɛlɛ lamisalon de fɛ ka taa yira ala la i ka baara min kɛ lɔgɔkun kɔnɔ semaine kɔnɔ ko nin baara ninnu résultat a bɛɛ lajɛlen bɛ taga yira ala le la a dossier bɛɛ bɛ taga yira ala le la lamisalon karisa ka nin kɛ a ka nin kɛ tan ka nin kɛ tan juguman ni ɲuman bɛɛ mɔdu k'o de la n b'a fɛ ala bɛ n ka dossier filɛla waati min na a y'a sɔrɔ n bɛ sun na mun kosɔn hali ni fili yela kɔnɔ n kɛ sun na o lon na ala y'o filɛ ka hinɛ n na ka fili ni tuse ka bɔ yen donc kuma bɛ ɲini laylatul qadr ala ko latigɛ bɛna k'o le kɔnɔ fiha yufraku kullu amrin hakim a ko ale bɛna latigɛ kɛ o su le la ka ko bɛɛ déterminer min kan ka min sɔrɔ min kan ka min kɛ ala ko a bɛna a bɛɛ déterminer o su le donc o bɛ kɛla wagati min na silama kana to a ye i sɔrɔ sunɔgɔ la a y'i le sɔrɔ ko dɔ le la min ka di ala ye o ko ye kɛ sababu ye latigɛ juguman dɔ tun bɛna kɛ i le kan ala y'o yɛlɛma k'o kɛ hɛrɛ ye o y'i sɔrɔ alabato dɔ la o alabato ye kɛ sababu ye e le tun bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ a hɛrɛ ka dɔgɔ bato nin ye kɛ sababu ye dɔ ye fara i ka hɛrɛ kan donc laylatul kadiri su bato
kɔrɔni fitini min b'a la ka bɛn anw ka kodɔn n'an ka faamuya n'an ka lɔnni hakɛ ma hakili la o de filɛ nin ye o la silamɛ ye a fɔla sura kɔnɔ n'o ye suratul qadri ye ko salamun hiya hatta matla'il fajr ko laylatul qadr su ye hɛrɛ le ye kisi lo tanga lo barika lo nɛɛman sɔrɔ lo k'a daminɛ su daminɛ na o kɔrɔ ye mun ye kabini a fɔla ko fitiri sera tele benna laylatul qadr su a daminɛna de tele benna dɔrɔn fitiri sera a daminɛna ala ko k'a daminɛ o waati la fo ka taa se tile binni ma ko hɛrɛ lo est-ce que o kɔrɔ ye ko kabini o waati la ka taa se fɔ fajiri ma ko silama bɛɛ lajɛlen kan ka sigi o de la ka ala bato fɔ ka taa se fajiri ma wa la hɛrɛ le bɛ yen kabini su daminɛ fɔ ka taa se fajiri ma hɛrɛ le bɛ yen maa hɛrɛ bɛɛ n'i seko lo bɛɛ n'i seko lo min ɲinina silama fɛ o le ye su nin kana tɛmɛ i kan fo i ka alabato ye ye maa bɛ daminɛ ŋɛniɲɛ de la ŋɛniɲɛ fo silama y'a lɔn fɔlɔ ko sunkalo kɔnɔ su dɔ bɛ yen a tɔgɔ le ye ko laylatul qadr n bɛ ko o ko la n b'o le ɲinina fo o ye kɛ silama hakili la o ye kɛ silama ka nata ye o ye kɛ silama ka dusukunnasiri ye donc n'i le seko nana kɛ min ye kuranakala hakɛ min ye k'o kalan nafila hakɛ min ye k'o seri zikuru hakɛ min ye k'o kɛ dugawu hakɛ min ye k'o k'i yɛrɛ ye saraka hakɛ min ye k'o bɔ i yɛrɛ ye hali n'o le bɛnna miniti 30 ma i de taara la ka sunɔgɔ baasi t'i la donc an bɛna ɲɔgɔn le dan sisan mɔgɔ min ka miniti 30 kɛ mɔgɔ min ka lɛri 1 kɛ mɔgɔ min ka lɛri 2 kɛ min ka lɛri 3 kɛ ani min ka su yɛrɛ kuturu yɛrɛ ɲɛnamaya olu sara togo tɛna kɛ kelen ye ala fɛ yen o kosɔn an ye baro daminɛ yɔrɔ min na an ko i ma fisamandiya ye ala ta ye ala sɔnna ta ala ka fisamandiya bila fɛn bɛɛ la o la salamun hiya hatta matla'il fajr ala sɔnna ta ala ko su nin ye hɛrɛ le ye kisi lo kabini su daminɛ fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma mɛ o t'a jira k'a fɔ ele ye sigi k'a sɔrɔ o se t'i ye k'i ye sigi fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma la bɛɛ tɛ se k'o kɛ i seko ye min ye i b'o de kɛ mɛ kan'a to fiyewu a y'i sɔrɔ sunɔgɔ la mɛ ala kira ka su ni tagamasenw di olu kosɔn silama kan k'i cɛsiri sunkalo su i cɛsiri parce que ala kira su ni tagamasen dɔ ye fɛn jumɛn ye basigili ani ɲɛnasuma ani mafa ala kira ko o bɛ su nin na donc k'a yira i la k'a fɔ n'i faratila dɔrɔn ka sunɔgɔ i bɛ taga le fo ka taa fajiri se i le bɛ wuli tuma o tuma a sɔlatɔ khayrun mina nawm i bɛ wuli k'a ye hɛrɛ bɛɛ t'a la k'i to silamɛw ala man k'i suli o le ma o la ka dɔɔni fɔ e ni ne ye laylatul qadri la o de filɛ nin ye sisan valeur jumɛn bɛ yen ko silamɛ b'a sɔrɔ i y'a bato la ala subhanahu wa ta'ala le ko sura kelen nin kɔnɔ inna anzalnahu fi laylatil qadr a ko ale le ka kuranna kɛrɛnkɛrɛn k'a jigi laylatul qadr su la laylatul qadr ala subhanahu wa ta'ala ko laylatul qadr su ne min b'a fɔ la ele min b'a lamɛnna n'an m'a lɔn khayrun min alfi shahr n'an ma valeur lɔn ala subhanahu wa ta'ala ko khayrun min alfi shahr a ko a su kelen ko a ka fisa fo k'o le faamuya ala m'a fɔ ko a ka kan dɛ a su kelen ala ko khayrun min alfi shahr ko a ka fisa ni kalo waga kelen alabato ye laylatul qadr su kelen pe i y'o sɔrɔ i bɛ ɲɛnamaya la i ye tila k'i yɛrɛ sɛgɛn ala ye bato dɔ ta kɛli la ala subhanahu wa ta'ala ko ale bɛ valeur min d'i ma o su kelen ni bato la
a bɛ hɛrɛ min k'i ye o su kelen ni bato la a b'a ya kanu min d'i ma o su kelen ni bato la a bɛ nɔɔrɔ minnu bonda yɛlɛ i ye o su kelen ni bato kosɔn khayirun Ala subhanahu wa ta'ala ko k'a ka fisa khayirun a nɛmɛyalen bɛ khayirun a barikayalen bɛ ka tɛmɛ kalo 1000 Ala bato kan Laylatul Qadr tɛ kalo 1000 min kɔnɔ o la ni ka machine ta k'a bɔ i b'a ye sisan a kalo 1000 a bɛ taga bɛn san 80 ni san 3 kalo 4 bɛ l'a kan silamɛ ni san 80 ni san 3 ni kalo 4 o Ala bato valeri fɛn min ka fisa n'o ye Ala k'o di le ma su kelen Ala bato kosɔn silamɛw i y'a lɔn o la ja sunkalo tɛ kalo denni ye ja sunkalo tɛ mɔgɔya tulonkɛ waati ye ja sunkalo tɛ waati ye silamɛ b'i yɛrɛ saliya waati min na mais silamɛw an y'o de lakali i ye Muhamɛd bin Abdullah o de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen fisamanti ye o de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen fisamanti ye Ala se ka Muhamadu kanu fɛn min bɛ Muhamadu nɔfɛ ko Ala ko n'o kanu Ala tɛ sɔn o ma kuma kɔrɔ ye mun ye n'Ala ka Muhamadu kanu anw mun ye Muhamadu mantonw ye diyagoya ye Ala ka anw kanu n'Ala ka Muhamadu kanu fɛn min ye Muhamadu mantonw ye n'o ye anw kanu ni fana ye diyagoya ye Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Muhamadu kanu kosɔn anw kan ka kanu Ala bolo o la silamɛ an ko i ma tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Ala ko nabi ɲuman minnu bɛ yen ciden minnu bɛ yen n'o ye ciden 313 ye a ko ale Ala subhanahu wa ta'ala ale ka dɔ fisaya ni dɔ ye n'i ka nabi la ye Nuhu ta i bɛ taa ye Ala subhanahu wa ta'ala ko nabi la ye Nuhu le ma ko nabi la ye Nuhu ka san 950 le kɛ a mantonw cɛla Ala m'o di Muhamadu ma Muhamadu ka san 63 le balo mais min fɔ kan ye nin ye ko Ala k'o di Muhamadu mantonw ma o fana ma di Nuhu mantonw ma a ma di Musa mantonw ma a ma di Isa mantonw ma Ala m'a di Lutilakaw ma ka kɛrɛnkɛrɛn ni Muhamadu de ye donc silamɛ yi Laylatul Qadri su ko balo n y'o de fɔ an y'a di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'a faamuya k'an ka bato kɛ degré min na nin y'a fɔlen ye o fɔcogo la an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ kalo timɛ ko ɲuman Ala k'a d'an ma k'a timɛ kɛ an ɲɛna ko ye jurumu yafa ni kanhɔrɔnya kɔnɔ ka bɔ jahanama ta doli la Ala k'o k'an ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an badenw minnu bɛ ka nin baaraba in kɛ n'o ye bɛɛma ye ani a baarakɛ ɲɔgɔnw u ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye Eida Bras baarakɛyɔrɔ ye ka barika don u la ani u ka baarakɛyɔrɔ Ala k'o k'an ye la silamɛ in n'an sela yan an b'a fɔ hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam naam alhamdulillah Ala k'an dɛmɛ Ala hɛrɛ k'an ye Ala jɛ o la silamɛw ko baden dɔ ye nin kɛ bonya ye ko ka kɛ an ka suntigɛ ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'a sara hɛrɛ la a ɲini fɛn hɛrɛ ma Ala k'a d'a ma a bɛ siran fɛn o fɛn ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ k'an n'a kisi o yeri ma Ala m'o kɛra a y'a bɔ yɔrɔ min na ka barika don yen ka jidire k'a ye Ala k'o k'an ye k'an bɛɛ lajɛlen lafiya an ni na k'an lafiya an fari la k'an lafiya an kɛcogo bɛɛ lajɛlen na Ala k'o k'an ye an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ an jamana Ala k'a ɲɛsuma an jamana Ala k'a ɲɛsuma اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ومن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شر رمضان بغفرانك والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم ربنا اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان بغفرانك والفوز بالجنة وليتك من النار يا رب العالمين. ربنا عيد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هلاك عندنا